mendo o dama alabo ka nala ka mendo dama ka akewali ka o dusu do angono alabo ka ya rabbi nala ka akewali dusu do angono ambiosa ka sono ya anye alabo ka anye sama ko nye ka mfutra ka ngombo ma alabo ka anye redo mira nyina alafe ango ngala mikanye nako patna ukanye kala ke ko wule kanye alabo ka ka ke ka wule kanye alabo ka andunya alara nya angia ma alara uri ka boya ka tama tuma mina ngi ala ka ke tani sigi alabo ka ke tani sigi alabo ka ay wato para feve kala ka muso jami doro alabo ka ala ke ka ke ay ke wallo alabo ka ay ka wa feve fo ka ala son biema alabo ka ay ka mi fo ay nyire alawra alawna ay yire ka mi fo ay juwi alawna nala ka na fani baraka ala do ala kana ite mora ala kana mo daira ala kana ite mo doni ala kana mo kay doni ka ka tani sigi alabo ka alhamdulillah ranya alabo ka alhamdulillah ranya alabo ka mo jena to mimi fora ka abe anda transrama alabo ka abe anda transrama alabo ka ala kana na fi ala kana na fi ala na fi ala na fi ala ka kana fa ko ala do jira ka ko sama mama chere olewe ni kase da kulja flamina yo fo angene kan da yidu besira ani haja ani biosa alabra hermi kaye kanyo ngena nge ala kan ngena nge ala mama tara te wakati sunna ala mama tara te wakati sunna ala aluwa to baramina ni ka baran royayi alabo ka bala ira royayi alabo ka kay sutura kayra tama alabo ka salama alagyo ko ta yalu ala ay minti joli tala bon parce que ni ti fo ne ni nga wa dam na ne adamna la bre ya adamna la bre Nika keo. Ni bita wati sila beta. d'accord Yo, ko continue. Ka kalan fana ka du mo gasi la fana ma fo de Ma fodi. Ke do no mata sa. Ka do Mo do gasi la. ma fo te wa mais anu ko nana kama ni jugu wala la asra le Ni me beta. ki clé ne mo fo la e ba ko loli kama ah d'accord ya fama ni jugu wala kala me usa ka wi jugu wala minan ni jugu wala la wa fo nana ya wa jule ya ne nana mun ne ma de ya mo do Sori à partir de la maison là. moi be ate a che o to fu ko yo Sori. Ai, les c'est quoi yi. Non, c'est dimanche. Viens t'asseoir. J'ai posé question. Bismillah. Allez là. sen bulu mo yege ya ya ma ko ashadi sorry ya ashadi biso Doyen mo cho arabla kenya adi Midi. Bismillah. bon doso cameraman shadi Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم c'est-à-dire amona kramengen andena kuma fo ka fo kuma mema me koko c'est-à-dire un rôle la jila kuma le la dro Naam. e bi bida kuma o Naam. o krado ko yate Naam. la lilika no kadi ambema tabaw men tagalaw men tagalaw ambele ta la lilika o Naam. hejiu ala dambema Amin ya rabbi. men ko ta ala ta helalo kasi ko helalo ala kame Amin ya rabbi ni gala. c'est-à-dire moya o e fula mun ma ko kunonja Naam. kunonja ko dabal maneli Naam. yawo kani di shamali Naam. o kunonja kine Naam.
famille bébé a kibulo Naam. o kuna ya fula yanle Naam. muso bébé ni bébé a kibulo Naam. o sawa yanle Naam. yana kɛnɛya so ka siso o nani yanle Naam. men ka fula ma o le hejigeli Naam. e fula ma ko kuna ja Naam. kuna buya e jonele Naam. yiba alatama Naam. yake chekbuna ya sa chekbuna yalo Naam. dingana kibulo Naam. parce que kawa sala Naam. te fola ko sala de Naam. e fola ko bana Naam. e ka me mola ko bana Naam. bana kuro ile c'est à dire dimatoi ka fo ko ning chandine mene Naam. o ko so e fola ko bana Naam. mais a sala c'est que fono ato ko Naam. mais a bana Naam. la le gute fola ko Naam. dineo Naam. ala kana amba Amin. ala anzali Amin ya Rabbi. ame hamna ko ala noya Amin ya Rabbi. nyema ko sawawe Naam. fo me nyema ko me boni nyema ko bebeli Naam. o le shama yali Naam. ya ke shama lo Naam. o le nyema boni nyema bebeli Naam. bara me boni bara bebeli Naam. o le alabatoli Naam. trasi me boni trasi bebeli Naam. o le sayali Naam. parce que ibe ma ke asa Naam. imama muso asa Naam. ifa wasa Naam. ima wasa Naam. ikuro wasa Naam. ido wasa Naam. itie wasa Naam. iju wasa Naam. ya chomba wasa Naam. ko akinyana Naam. do ya lo la do ina ta Naam. ko ko so rasul sallallahu alaihi wasallam akodi Naam. ko imal ma shita Naam. ko barake barame un ki ja nyalo kapyo ko ka nyalo kwake Naam. ko fa inna kamayito parce que kamye la ola ku ina sali Naam. ko ka ja ya kwake ku kurunya ka ja ya kurunya ke Naam. helaw ka ja ya helake Naam. mais aka me la ola la do ina sa Naam. akodi ngo wa ahbib man shita mo kan mo me andie Naam. mo kan Naam. mo me andie Naam. parce que la do ina faro tilula Naam. ika mo boya ye la do ina trakato Naam. ika mo jaye la do ina trakato Naam. akodi ngo Naam. ko bara bebe ke Naam. ou bien ya bara jugu ke Naam. parce que ko la do ina sala o mali Naam. donc afla li bolo soit i bara jugu ke Naam. soit i bara bebe ke Naam. ina salama Naam. ومن يعمل مثقال ذرة نعم. خيرا يره نعم. ومن يعمل مثقال ذرة نعم. شرا يره نعم. donc ika helake نعم. ye helaso نعم. ika kujuke ye kujuso Naam. ol ko so e fala fami ko el mizanu Naam. o le bascule Naam. ika hela chama ke Naam. ya bascule bria kata hela shaka Naam. ika kuju chama ke Naam. ya kuju ita o ka bria ita kuju mais mo le na solo Naam. oluta kuju ni oluta hela be na ta ke même chose 50-50 Naam. ko le ta la mine Naam. radio Naam. ya hela ka share Naam. hejan Naam. ya kuju ka share janama Naam. maintenant je me na ta ko lo mo lo e lo Naam. oluta hela o Naam. 50 Naam. aya kuju 50 Naam. ko terminer Naam. aqulu ma ko ahlul ahraf Naam. araf mo le Naam. ala wunya ta fo ko mo melu ko ahnala Naam. ala du hejan lo Naam. parce que hum la ala haulai wala hala haulai ulte menu ka ala henala ala fo ko ala tra hejan lo Naam. parce que awa doke Naam. Agato. mhm O meno yo. mhm O kalamu ne ko. Ala va ta hajan lo. c'est-à-dire juma ka wa kelam Aha. ala ko fa ama man utiya kitabahu bi yaminihi Naam. fa sawfa yuhasabu hisaban yasira Naam. wa yanqalibu ila ahlihi masrura Naam. ewayewe Naam. ni ya hela ka di mai bo belo Naam. e du alo tiere Naam. itawanya Naam. ele déplacer Naam. ka fo ko tralita mo ko sala mo mel tawanya ko ele tawlu sala fa yanqalibu ila ahlihi jitala ahlu mel sala Naam. ola sola ulta wanya ko sino mel ta manya te tawlu sala Naam. mais melu ta ka chian ko na ka melu ta da ma tegben la Naam. fa so fa yadu usubura Naam. uli fete ko na wa chian Naam. ko yale tani kuntu turaba Naam. ko we janda ka buli mule parce que juma toma Naam. donc oy kasi ngo kata mo sala ko mo melu kasila Naam.
bon dolu ye wolo olu muso jani ne olu te kasila a muso jani a muso buyande parce que a o cholangu mango ahlul araf wa yuri a te hejandi olu fe a te janama de olu fe ala hinna olu la ka bla hejando wa yuri donc ala hejan dama ala nge hejan dine ala nge hejan dine heji fonele alele to e chama ya rukunu lulu nyane mais abebe do si kono si est important la bebe lolu ko kata jawje ya sike fo me lulu bebe o si kono fo lulu même bebe o si kono e si kono jiri shahadatu kama ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah muno kala si kono o de junali anga be si kan fala dire allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammad donc o aso si kono bon iqamu salati siyo ku kono mais su ya kono dire yesi kala minge ite kumana ite domikela ite jemina yo asungle udoyi ayoy yo asungle udoyi jala ya lotire yi miniji dame mutala ka sike yo miniji dame ndaka sike yo asire ku jabowe mana ina ko dire mo heji sura siro dire heji sura siro dire heji sura siro nyamema anga fe sike inyalo na mine kamba mine heji ke jalo donc inyalo lolo donc heji wa so siro ko alul même be siro bon siro do en fisa na pepeli ko awalu ma yuhasabu bihi al abdu yawm al qiyamah min amalihi salatuhu wa dama dina nya fo juna mema kiyama la ole siro ju passeport ni sikanya ay sun fiye ka jani hejuru fe meni si manya ita jana malo ni si kon manya je mate kala fon tolma ile mo ali ka misilo ojo fo boyiro a misilo yam sukoro nyamema adu mi chengba ana ta jana malo fuya si le guke ni masike wa ke kafrile difference me shamani kafrije pour les siri ile mo ni ma ke sikela wallahi tawacha imake sikela tawacha ita fola ka ko a ko bi on aba barake dialo on sege nyina bita toy jamais fiya kelegu ali maka wati lo fiya silegu ke amna wa alama mais ile mo ki basikela ko a ko on sege bi nyina ke sin nyina sindake ni ka tolo ka sa wallahi imako wasa foki jedi alama mo me le trala hijimena ni ne o limana ya lele wallahi ni limana ci bolo ite ta hejila parce que weme donalo o se brikida menzana ka ko menge so ibulo me o ta ko di alama o di me o alama o lo ima ika boy ima ko lo chambi o lu ko chila ga heji ko kineke o ni baga ta mwange ou bien loluke mo tira ko chila ga loluke ton loluke apolo ko nyina ki peleke me o ki pe me ay ji jaw kineke ka tia bola et puis a mo ya lo e sumendo ngo sumondo amda sunga shani chila tale chila mo ya lo awa sumondo le du sakondo ayo lo sum a mo ya lo kasa sakondo amdunda shakila tali heju aw ke sianki mais o yi mewe ikana to ola nyama bola kana chen bola mais kawa heji kala kasibo kana nyama minike kawa ka ko ndo ari pari lango ala to masasu yale ko ko awa heji ke awu ko el haju yakunu fi waqtin makhsusin heji kala watilo mwatile hijila ate voilà ko anga hijilo kala janvier là en mars en andra dogue mars en dogue ke et puis décembre en dogue mwatile hijila el haju yakunu fi makanin makhsusin hiji kala place là ou place choisi ate voilà ko bitao nyanda wana ke Amérique samen gona wana ke Burkina ote yakine hijila de kala ene الهدي يكون على وجه مخصوص كنيا له هجيرة
ate fola akata hijira tiri fola dolelo kata dolo نعم ako el hajju نعم yakunu ala halin makhsusin نعم e kɛra ɲali man kɔ i tɛ se tagala heji la نعم i lebu bo ko bɔ fami mɛ mu lɔ نعم k'olu to kɔngɔ la نعم yira kalo k'i mɛ ŋɛ ye نعم y'olu ta domi sɔngɔ le bɔ la نعم k'a la نعم buzɔngɔw k'a la نعم ji sɔngɔw k'a la a tɛ tɔlɔ bɔ ɲamɛ ma y'olu ɲɛ bɔ la نعم o ɲɛ bɔ kɔnɔ lɔ Naam. i tɛ mɔgɔ gbɛ a wɛ tala n kɔ ka taga ale heji la Naam. parce que i ka mɔgɔ gbɛ a heji wɛ ta ka taga heji la n'i ka taga sa a b'a kɛ gbɛrɛ y'ale نعم o de kosɔn e fɔra ko mɔgɔ tɛ mɔgɔ gbɛ a wɛ tala ka taga heji la نعم fo halala wɛ o نعم o heji mɛ o ye o wɛ la a ka kɛ wɛ pɛpɛli نعم a man ka kɛ wɛli wɛ mɛ haramu wɛli نعم parce que ko inna allaha tayyibun la yuhibbu illa tayyiba نعم ala siɲɛ nɔ نعم e fana lu fɛ fɔ mɛ siɲɛ nu Naam. olu kosɔn an ko at-tayyibatu lillahi نعم ko ko na siɲɛ nu ko bɛɛ bɛ ala tale le Naam. mais ele ka namara k'olu kɛ ka wɛ sɔrɔ Naam. ka k'olu ko o wɛ lada ni mɔgɔ ta tagale heji la ou bien ele ko ya taga heji la Naam. ou bien ko ye misi lɔ pour que ala yafa ye ma wa ko gbazane kɛ o ye Naam. parce que à la base wɛ mɛ wan sɔrɔ نعم wɛ bɛɛ bɛ tɛ Naam. donc nafa t'a la نعم olu kosɔn lɔnnibaga mantikulu a taga fɔ yan ko el hajju نعم heji ye jɔn le hawu mɛ heji la Naam. heji tɔgɔ le Naam. ko hima نعم hima juma lahɔrɔmaja le heji le نعم ko el hawu heji o hazimatun نعم cɛsiri le heji le نعم el hawu heji o Naam. hirsun heji ye kɔrɔsiri le نعم el hawu heji o Naam. hifzun u y'an ki jɛ tan ka bɔ kojugu bɛɛ ma heji la نعم el haw heji o hikayatun heji ye ɲafola le i ka wa ji la hikima jalo i ka wa ji la le sagamɛ na نعم i sa ɲafola mɔgɔ ye نعم el haju hikimatun heji ye likima le le i bɔ ni le hɔ yalo o jo likima jalo نعم el haju hamlun heji ye doni ne le i ka wa sigiri kunɔ i kana to a jigi نعم o de bɛɛ bɛ hawu kɔnɔ الله أكبر mun ne ji mun le نعم ni ko mɛn bɛ kɛ a ɲaamaw lɔ نعم an y'a ye ji mun mɛn na نعم an bɛɛ ɲɛ ye ji mun mɛn na نعم u ka kɔɔ lɔ نعم yi sutura o ma نعم yi sutura ji mun ma Naam. o de kɛra ko jahannam نعم parce que an ta je ɲa la نعم o de ji mun mɛn na an bɛ ji mun mɛn ji la نعم yi sutura o ji mun ma o de jahannama le نعم maintenant sida mɛn ji mun dɔw kan o de himateli ji min fili ji min ji mun dɔw y'a don ji mun mɛn kɔnɔ Naam. ji mun mɛn de ji la o ye o de ye hɛjɛn le نعم il a heji ka ɲɛ o lɔ il est do o ji mun mɛn kɔnɔ i tɛ ji mun mɛn ji la o ye نعم an wolo ko hela el hajju Naam. jimu me jila Naam. o do ko jahannam Naam. ele men ga heji ga yikiso نعم yedu jimu kono jimu me ne jila نعم الله أكبر mena lini ka o heji le kela san نعم ikana o heji no kano ka ko liga komelman ka ke yedu jimu kono anya jimu me jila ite jimu me jila ito so bi الله أكبر ya yewe Naam. olewe mantiku mo ko el hajju نعم ala heji dama آمين يا رب ala heji dama آمين يا رب ala jenu ga dama a ciango bebe ala on trama آمين يا رب a ciango bebe ala on trama آمين يا رب parce que ele mo iwa u kula نعم ile wa wi kan na kifu Naam. ikawa yani bla bogo la ka bogo duma نعم nafa ka kula يوم ما قول به nafa ma ka kula نعم ado kwa hijikala elo yu ma wi wo ju je nyame ma ojo bebe lile نعم donc ala wi sutra itatu la o sutra me wa na tian we bi نعم baje donc e heju na fa bebe la نعم kolo ko ako al hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al janna ko heji bebe o sala site heji bebe la fo hejan نعم be molo e o le tala heji la molo nyaali ko so نعم kila do ko man kana hijratuhu lillahi wa rasulihi fa hijratuhu ila allahi wa rasulihi Naam. mu'min da voyage ka ke ala na kila ko so Naam. o du ta heji o si wo ala na a kila ma نعم ومن كانت هجرته للدنيا مؤمن ده هجيكا كي دنيا كوسو يصيبها يدنيا تونسو نعم بيبقى فما كل لاجي
ko haja ko vraiment ko ayi wa amnade ko abo ale tali e ko anya ou bien ko ning chan anta fa anta kali ko ni ma ta ko c'est pas bon mais fu ya ta ala ni kuso ikata ala kuso kata chila kuso ala guya lo yu ata ala na chila ala kuso mais ni kata mol da kuso ile kuma prema hijira yata mol da kuso ya na olo ite ko jugu melu kala ya si woma we finya fola we mol kasala we nyamu yala wala wije makusa ka ko itanya yume lo lalo lawi iko lalo lo hijinu raima parce que ne ka bala hijira le ito e jala musoriel ngo c'est dans le cas ito e ja musori tete musomelu sola ko be da blaila c'est dans da barale tete musomelu sola ko be da blaila to no lu ki da blaila lo sa ila ko aton me ko mo nyatena to me nge tilika bako Voyez, et le coco, ça prend plaisir de 5 minutes et oui, Dieu m'a collé ça. Voyez, oui, Dieu m'a collé ça. Ala kana sitana sana. Ala kana sitana sana. Pour le coup, ko sawa le dunya kono. Ala, ala me masali, o iki. Sitana, o flyant le. Sawanyan o le latreli. Ko ko no na ka mo ya lo bebe latre. Tout la cran là là wengi kana sala wengi do kada kam ko sala ko assalamu alaikum ko kramo che ko nyana ko lila ko est-ce que ala ko mengu fola ko est-ce que Dieu existe même ko est-ce que quoi la way ko nya question qui afla nya me non ko fola me ko latre ou est-ce que latre ko ça existe est-ce que latre way kwa sawa nya me non kwa ko sitran wa daka botali lam sitran do na bla tali ko non ko taka bla talon ko eta dimindi ko ya dimindi ko nya ko lo nya foye ale wolo fola kam ko che kali shiflu lo kali dachi che ko kuma na yin dachi la wa kison za me fonna ko be dachi me na ko non kwa ni ponsi dachi me na lo ko du na me ne ite talo yu dai na chebi me ko mi da che ko la lo latre ko latre tali parce que ite talo yu dai na chebi ko mi da chebi ko latre le wa latre mi da chebi no aw dimina est-ce que ko diminje la ni te diminje la ko ala we me ala te gila ite talo yu dai na gbesi bi ida gbesi o ala te bi ku da gbesi wa ke fla ka ira ila ojo sitran ka bla talo na dimi ala ka ke bola talo ko ile men ne wile men da chinne kulo ada ka bo bogola ne wa da ka bo bogola bo wa bo gbesi ko wi dimi ko mi dimi ko don ko yara ko tawo ko na sitran dimi wa ko ma soro donc sitran e fonele ale le molu nyamina kada se yasilo ko wala kada adalla jibilan kasira c'est-à-dire awa mo me la fride ou la chia anta do alo ele aka o molu nyamina ta kiyamala kada se molu ka fi accuser abako fala talumuni ko kada ne jaide molu mu an fusakum ko wuli jayi est-ce que nda abu na le ka ko pata nyamo ya ke nda sim na le wa ta do hotel la ko wuli je ta wana le ne ta ko de abule je ko lu kela mais obedunga angu a'udhu billahi minash shaitani rajim ala chibona ma du anta barakela parce que kuma ta wa chiana alwa menyi ala fe kundi ala atu nyasia molula parce que ne makuwa sa atu nyasia molula station de makaga lo yani ko ka to la ni siganya on lo bona le gula c'est livraison alors bonne nouvelle parce que ala tamara lo ala tamara lo nga ata akira ko azazil mais depuis awela bola ala tamara lo anga to la wo e shaitan anga to la wo el waswas anga to la wo el khannas el waswas mo me ngamini kala el khannas mo me trani si wo kala mo luche aba ko che ile suno me ma munela e ko me ne kila ku ma ko li sale abul ko el khannas e tra me mo me ko addition me na o jusu ka fe shonyo e tra do sala ka do faye o le kila ko el khannas
ate mo dan ta ka de ali jalo ko minal jinnati wan nasi aw mo ta nyamina aw adama de ta nyamina jam ta nyamina o yuwa suisu ali le nyami ni kala fi suduri nasi mo du sukunga minal jinnati mana nanga da mantiku mo bi on ko shaytanu lo e shinu bi mana e sharru juya ala juminge o le ko so shinu go akale to damna la parce que abu ajugu mo hela mandai akolo ko esharu wala to damna la yawmen wala o to ko el yusru noya ko ne ke noya le manale alo le be nyamina yo ayewi to o le tunu wala bi mana e tahara mo ni we sinyalo ale fe ki makosa ki bo sinyalo ki mano wala to lo argument nguni wala nanga hamza blasado amwe el amana lamana yo confiance ale lo tiana mol che hamza ta kabla duma amwe el imanu limene yo ale lo tiana amwe el nunu noro yao mo noro yao ale lo o tiana o lo za o to ko e shaytan ato ko iblisu ato ko waswasu ato al khannasu o ki mewi ala ta kala dunya lo yana ala ngi sitrama amin ya rabbi ala kana sitrin si an la jini hajalula ala kana sitran sala amin o lo ko so ayata la sitran go bonale aki déplacer aki lo anyalo parce que Ibrahim ko tana adinye ni minga samena kata adinye kana tiko abuto adinye kana tiko bingo akilo shala aki jeke chobali kati lo shala ko Ibrahim yesona ko petit yesona monema iwa ko tifwa aka bui akati jeke black rumbeli onko nyanko aka bui kati jeke kanyaman nyanko uja sawa mene sitran bujala ya yui do sitran o alili molla nyamina mais ni ka ala die ala isi sitran la ya yui alors pour la plana lonko ko fa zakiri inna fati zikra kwa molu kawani ukawani no ko ya fisha molu mani ko saya zakaru man yakhsha yi kawani de me on kalawi ko ina moli hakilaji mo me shana alanya so mo me shana alanya o atena foi ko kunga waya tajannabu wala ashqa mo me ndawa tia o ni chabala o ina ba ko ça c'est des histoires ko haza asatirul awwalin ko ça c'est des histoires radio asali tawa tiens là beaucoup comme ko tout ça là ko c'est de boba ko anu nyate comme ndo e ko belo gbesi sala ni ko lo ya belo gba ko sacrifice avec non tout ça là c'est des trucs ako quoi ko ke avec donc ça on n'est pas dedans radio ale ko le be gbesi là et tout là ala kaja sana sa wala bana do kala zela maintenant ale na commencer ka ko lu ko be le ko na ube kala mo do la dunya lo kala do itaka wachana olo ala kudi kusayasla nara al-kubra ku yana ji tabalo parce que ta wachana fu ya ji ntale lo sayasla nara al-kubra ouais ikawa blala o tabalo do la yamutu fiha wala yahya itena sa idune na nyine maya ngana lon balu nyawlo bo aw talon aku kwatena san kwatune na nyine maya tadu anka o okoro muneli a kana fanyo lo ni taka ni jana ma ni taki do en même temps kawe badam dimi wa wele do jala kelali taki do e bugbe blay mango tay do e bugbe blay ma pour ya dimi ko lo aw to commencer ya na dunya lo yi ku jeli e bongo yi ku li e ku je bongo va commencer isu va tirer et nango aw to commencer dans ma dunya lo donc là ya mutu fiha wala ya kolewi c'est dire e facile là ma pour ya dimi ko lo akawa duo na e ke squelette akawa ala ima encore il a le coucoué mais molo e ngo olu na kaso ke jana malo parce que awa si doke $100 si vanke ay la zaka ay fitu tui ay sa fo ke $100 juma do luso
tu vois nyam nyamiti ado henena mo la sala dol bola ko dol kela bo o meno e ado trinde ala no dol la jana malo akawa bla jana malo lo aka o kaso dingela pasa wa fa shafe aya labo dol ta wati jan dol jeta wati jan aka bolo ay na nu menu sala he jan lo anu ya lo tilo ja bo jado lo so de mla ka bokana non c'est déjà parce ay na nu le sala cheval ti jeto la ko ay na nu le sala na kana sala lo en sinja a chingata ilu ya lo tilo ja bo jiene kutara fi wudu e sima on fi wudu e ko plana lo ko exemple ça ko le bracelet quoi la même là voilà bon électronique quoi électronique voilà do aka na kutire ilu ya lo tilo ja bo jiene bon molo lo ka duna o te bobi jana ma te bobi ala musuma mais mo me do na boja mo me te na boja na ma lo oli sike piedi mo me ne sike la dans la cuisine on voit ça Doaji sike bio pour que aussi c'est très important il ka o sike la ko to lui hela to lui ka fula olima pour mo me te sike la ki amala ka trasi mo na fo ana fo ma ko ma sala ka kun fi sakara ko no alu bla jana ma ko na ula fo ti ko ula na ko minal musallina on est bien on est des sikela ولم نكن نطعم المسكين ولم نكن نطعم المسكين كوني مولت كنا سامنا كو في سبيل الله اني نيالو جالا يايوي مول كنا سامنا كو في سبيل الله اني نيالو جالا وكنا نكاتب بيوم الدين عند أقول لهم كيما لا تجاني بسنة سوا وكنا نقول ما الغايدين عندنا نمرة كل لكلا تجانلو عندنا كوبة نمرة كل لي أنتم لا حتى أنا اليقين الكيما لا ونانزو سيا ونانزو فما تنفعهم شفاعة الشافعين موتى ميسي كما بولا لاما وجو تجانلو دوي واتاني كنا مولي مني على تيم kiyama la ka taa suru lo sani juma che ile wuki manje ye bui mama sani ila bui manya ima ye bui nya parce que jaya me a dusukula ala o boy kaba sani la bui baba mai baba bui parce ata kunya manya baba ko yoma yafiru al mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi bebe data problème Peut-être problème. Maintenant, il va y rappeler le mal sans journée là. Nata konya kawa régler là. Alors, dinde wa mulo. Atro Yusufu, atro Dada, atro Mahmoud. Muso tro ko Maimouna, atro ko Fatima. Sinon, koy wati menole, jamais ate blakono. De afon wa ko mba wey, ma wey. Usala leta ko wa régler là sans mena. Lolo, ojo kudoy. Parce que beta kulu tekine amba ofuli njogo mo shama mais beta ala batu ko ya tekine dolu sikela auso nyamo wala auso finya fola mais mo me de nyamo akela o sikela du de finya fola ile no te sikela sukina ulu ko awa henya suke sinyi awa jana ma suke wumra mo men di sila adu hela kala mo lion ani mo men di sila adu ko dugala mo fala o te oni dol te se kala jati no ulu ko sa jana ma ka suwumra ka he jana ka susin bena jana so me aduna bele se ke bele uli ka ko sakara o le to fo suno me no abeli jana ma me no abeli anyo le mukila mo jahannama o le kala andalo sambe o le sambe mo jahannama be wa volkanji volkan yiri na ka ku yiri nyamema ala wa to ma se fitini ne yira na we suno ajuno be volkan ya ku yiri ku jiro to ma se ni fitini ne amu ma mo jahannam ku le gyan wa be men mini wala to ko jahim men mini wala to ko hawiya men mini wala to ko hutoma men mini wala to ko lazwa men mini wala to ko sa'ir mais ala baru to ko sakara jana ma sole bibi ala ngi jana ma heja ala dama janatu adni ala dama janatu naim ala dama janatu mawa ala dama janatu khuld ala dama
wajibi nala ka hejan dima mais hejan te sola wiya million lita ojo Suleiman na muso a tanya mema et c'est birki dama na manzola ko ta ko di alama mais quand on dit la alama il te o le kala o le te kali bolo bazané après wajibi o le te kali bolo bazané après il sutra molma il kuma kala nyame makoko yo kuma changer il te gira jamen lo koko jamen te jabebeli yo jamata wajibi tete hela menu kala koko yo do fra helaka ite kuma kurun kala mogolo nyame ma yo bebe lalo parce que wa ke moku aleli wajibi ni kata ala ju to bebe fe lunanje yulunane kana iwanale iwana ala fewlo ala ifila folo ala jem ala ka folo ko alhaj aga wala ko halaj ila wala ko la beika ko présent je suis là ou le wala ko la beika allahumma la beika ko ndiga la ko je suis là la beika présent la beika allahumma la beika Dieu je suis présent iwana je suis là comment vous croyez la beika cela veut dire présent je suis là donc iwana on a meno ala ko lo et le wana pacte de kala ni alale ala ne je nyam ko akela koko wana olo ya ya fama no mo ko fola no mo jafula ne funya fo baleli ne sunya ni ke baleli ne namara di kala mo la wela ne mo kala ta ni ala ya fama ala ko lo ko ya faima ni kala si ko mabi ile kana olo alhamdulillah ko ko do ka wala wi ala ni ay ni ala ko ala ya sai bon na la misa olo ni kana olo alhamdulillah parce que ya famille wo e wana ona olo le te kala yu koko sibi idi je di la alama ayi anu melo anu ala jere le ngana sa parce que anu te kra anu te arab jamana lo heji wa an denine heji wa ti ka verser parce que heji ka verser aya dada tunale anu e bukabo parce que ka wa datuna tu es obligé de le faire idunga wa heji kala ikana nyamugo iyena na nyamugo akela ima kojuke no ga mo lu keta pa kanga mo jifle koko ya mama ko mne la jifle mo ngamo mo ya fama awu ko ya faima ngamo ko nyaka ngamo to kanko o ya adama denni ngamo se kumengela yo kila o ya adama denni ilo ko kala ala ko ko ya faima vraiment nyadjo no vraiment il reconnaît qu'il a fait tort il est venu me pardonner vraiment nyaka ya fama mo ni no vraiment nyana toy awu toy vraiment tu viens Gina na ka ngo parce que tu as l'argent que tu vas repartir pour le cosa ko sien qui est important le plan yamen amako dola ayo comment nous tu olone parce que molo e uru ka hejike anu ni kam ko de ndol ka hejike mais comment molo ko se comment molo ko anu nyamne ni ka jate vola ko kam ko de no ke ku tiaju parce que tela muso yinyala ile kana vacances la o kalo sawa ile ko lo buda igela hakasi wo o lo ko so kam ko de no muso ko te gbere ala le banale parce que kana vacances la il a seulement 3 mois de vacances ka kasi wo boy ka ko dani musole faut dépenser gbe le aki bo mo aki ko me le aje maka ko luke donc c'est en sorti la nyadoma fa ke we ya famille ke we tigirele il ni ta muso e kala nyamema et puis ça me yatu nana sur cran 6 mois les 6 mois de congé 6 mois de vacances donc 6 mois mais oui et dit le kono et go vacances le kono cran we kalo wolo munala ke cran ke kalo wolo o wa ke ole Chila ko Rasul sallallahu alaihi wasallam ko ta kreke dialo ga akwa muso Aisha ma ese wati juli kala ko musolu ni ko dote do abuma Aisha so kalo wolo ka fe defa ji ya ta sala de so me jina heke so afe fu ya diele fu ya bunya le faye naka so ima alhamdulillah gaji ko pe de ne o kalo wolo men lawi kalo wolo ko ni vraiment dena kalo wolo so kata ya fama naka ya faye ma alhamdulillah parce que Aisha ko kalo wolo ko akara kreke jalo akana timo ka asi ko kana ma kalo wolo ko so na mana kalo wolo ko no ko besu duna dolbuma
bon molo kala wolo olu muso sigi so sanyi saba aloya sanyi fla aloya muso weso heke gbele yonko olu kuso kusim molo ay bodo meno kwena ate mo melo bola Amerique ni fon la ato la wosi kabe fu almam banilu sinon iwe sewe la ile muso ko ta ya sewe isewe ni la on ka ko bela comme ça aya fusi ou alors aya muso nya ni gwe ko to la ne yetu me ka fusi wu kete ka mo den blay do abola wa yi do abola ah hiji demlu ala sawati ala hiji dam bebe ma ala hiji dam ma parce que mo ya ko no lo ni ka wa blala talo wala ima ko asa mais pour kad aflaha man tazaka ala mo kisi mo me wije sen ki je sen silo ki je sen sumlo ki je sen adama dia ta jafuli ma mo ko folma ko le bebe tazaka ko no وذكر اسم ربه كاو يكسكرك على سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر اما دوما فصلى كسيك وذكر اسم ربه فصلى كاو كسيك سي شمما ايوكي نافلا شمما ايوكي نكو دولت سونوما بالكوكو ما في يوزرون الحياه الدنيا اولي نيال بكو جي في 2 étages 3 étages allez tout là allez ça si te moi si te sekala ojo ni ba jabi ni ko lu sala ala ni ita domita le dima ele tula étage ni ne gula ele sa o mo chama dia lo étage lo amadula aje ma wedio do lo vilalu lo amadula waye baralo kela sirite kala wati lo bon il est gongulo la mo menuye ou bien kula lo la ide menuye on tena ol prendre un jonkata bon il a la mo menuye encore il est déjà en vacances là, il a mis donné, il a beaucoup de amis ici à Ménon. Il est là en vacances là, il est à moi là. Quoi amis ici à Ménon. Parce que le couleur n'a qu'une, il a quand web la chaleur lui. Aïe, bon, si bracama alors là, sinon Chila si Chila moya là, ça n'y biolo ansa à ole sur la casa. Ça n'y biolo et puis ama matia ke ama fatia ke. Atula makono kalo wolo afakasa akaka orphelin li atula orphelin lo mabulo à l'âge de 6 ans makasa akata kada be machema Abdul Muttalib à l'âge de 8 ans be machie kasa encore akata ngo kada ben rochema Abu Talib vend lui fao atula le bolo sanyi mon lulu et baramenge on était sac ben les Khadija sac ben et on va s'arracher allez Khadija au kana foyer ko ah ouais rasul ko ñefe ki marié Khadija ta ko ni chilali sanyi tane qur'ani ta ache do ya ira la kabo ko chama muso o isa fola chema ko ya dine adi ya vuru o da no chama yalo ada no ko muso ya qur'ani cheli ko chama yalo aka fo chila ma wolo ku ya dine chila ko lo ko me ya fu ko be ka tameli ma chila ko lo ku yo wo mo ko so ko parce que yo mo balili yo la famille balilo y hakki mo lili du bebe wila wechi bulo me no aki fo lo ko so wewe ne bulo anke kine chila ka fa beno ci Abu Talib aga na usike sanyi monlu alita ulla malita sanyi bisawandu usika nake okono lo demen na so ale ni Khadija ke di wolo chila mo alo chila demen so di wunga me Khadija ta wolo dengi oli bora magbela to ko Ibrahim umale te kala ko Maria Maria o te égyptienne nele o lo ko so e ko la ko chila africaine mariée parce que Égypte vient de l'Afrique Maria umale te kala ko Ibrahim o ta dinga te kala ko Ibrahim sino dinto wolo bebe te bola Khadija lela Abdullahi chila ko ke parce que anga de zo on va to la chila ka fa to la ko Abdullahi ko ka do to la ko Kasim ka do to la ko Zainab ka do to la ko Ruqayya ka do to la ko Fatima ka do to la ko Kulsum
muso nani a y'olu sɔrɔ Naamu. o muso a den mɛn bɛɛ bɛ o ye Naamu. cila ka a den bɛɛ bɛ su don fo dengi Naamu. cila ka den bɛɛ bɛ su don fo dengi Naamu. Fatima Naamu. cila sala o k'i pere ɲana Naamu. mɛ cila tola ye sagana mɛn na bonda nana gbɛsi saga mɛn na k'a fɔ ko a ja mɔgɔ mɛn nin bɔ la o le nana bon gbɛsi cila ka lɔlɔ o ju mɔgɔ mɛn bonda nin na o le y'a na da la ninɛ Naamu. a ko denmuso ma ko taga da la ka ye Naamu. ko mɔgɔ mɛn da la ninɛ k'o le furucɛ ni furumuso lu fura na den ni fa fura na Naamu. ko da la ka ye Naamu. a nana don o la k'u ka salamu aleykum ya rasulallah ko i ka jɛ wa ne sagara ale lɔ a ɲi ma wa ni nin na ni prenue nyamna ni prenu ne nyesi wo chila kulo bo ni nga bo ya si wo ali nga sanyi kemekyo yena nanko donc ya barake ali nga sanyi kemeke ko tu vas revenir donc ya barake Fatma ka kasi ako fa adim soma ku kana kasi ko passe netara ni wonne kalu wolo ile na sa ile ni minela Fatma ta ka konta Fatma ta ka yeko Wow. Aye. Anu baka wanu ya ko. Ne ka wa sala ali sanyi bla ko tu vas me suivre. Il est content. Aïe, quoi? Ka yira ko ka content parce que il ni ba bala. O de muso o le ki en chila su. Suna to chila ka to be su. Ah ouais. Aye. Tonduru pe tak. Atobe ka to be su. Wolobe. Wolobe. Asala Fatma ta ki pere nyana. Maintenant, Chila Gouta bras droit le qui a le Khulafa Rashidin, Abakar, Omar, Ousmane Ali. Omo nano, aka den di flama, aka fla din mari. Abakar ta dimso, mais qui a ko Aisha, ako mari, parce que tu es Abakari. Omar, uta dimso mais qui a ko Hafsata. Nana ko yalu ko Sashwata. Ako mari. Hafsata, ako mari. Voyez. Voilà. Maintenant, akara di musume kila ko Ruqiyatu. Ako di Ousmane ma. O mana siso. Oda do musume kila ko Kulsum. Ako tango ko di Ousmane ma. Ko lo ko za e vola Ousmane ko zunu reini ko no rotigi flaw parce que alors kila di muso flaso. Voyez. Quand kana Fatma tata ko di en liuma. Voyez. Normalement, en lui, il a nié à Fatma Tali. Donc, cela veut dire qu'ici, il y a nié Marie là. Mais nié John. Il y a cousin nié pas du même père, même mère. Ah, comment ça va? Ah, comment ça va? Tu as compris? Ah, comment ça va? Nié il y a cousine Marie là. C'est que ici, il y a cousine de Marie là. Est-ce que tu vois? Qui l'a fallu dire qu'il a quoi Abdullahi? Aben Rocho qu'il a quoi Abu Talib? Abu Talib t'a dit ton quoi en lieu? Abdullahi t'a dit ton quoi Chilao? Est-ce que va quoi ça? Chilao demain jour, on dit en lui ma. On dit qu'il a quoi Fatima? Au Fatima demain jour, on dit qu'il a quoi Hassan ou Hussein? On nous l'a qu'à la plan nous tête. Al-Hassan, on les dit Yunali. Flyan on trouve El Hussein. Donc, comment flan na boyen on voit qu'il y a beaucoup flan na li. Sinon flan nous tête. Donc bio le mot le flan nous la quoi Hassan Hussein. Sinon te wa jibuli et c'est mot de toi là et ka flan zo. Et lui n'a ka che flan. Il muso yo pas trop la kiena. Et le groupe fa yo la kiena. C'est pas obligé que beaucoup Hassan Hussein mais il a ses familles de là. Il va que la sena breva, que le Hussein est breva. Le Hussein Fitini, Alassane Fitini. C'est pas obligé. Toi-même, tu as ici, là. Flanou, là, les jumeaux. Flanou, là. Voyez. Donc, il y a un diabi. Il y a un bédia. Chamayao, Anikan. Barao, mon le bébé. Mais il y a un bédia déplacé là, même bébé, on a Suleiman Nekoso. Voyez. Même bébé on a sur le gawa si qu'on est mo flamme lo ne sanyi lo le que gawa sabili fala la kran la wala na certificat qu'elle est ngata si Mali là wala Mali là ngata arab jamra donc en lui gawa que ça mène de 74 à 79 voyez on a Mali là après c'est donc
mais n'était melo ne mo fla menen lo gen wakali ani le grand frère Pedro parce que ne ou le fait Yunus a fait voilà donc ika ni Suleiman ngi mo ya kela ile ni mo ka mo ya kela c'est à dire matigalo ika tege mo lo ate mo ya ke donc ainsi même voilà aller gen wakalu ala bekima ala kota furu musu menu ya bolo ala na furu musu bekima na kata so ko mo alo me na furu musu beninde kreme ya ni nyonje ni ala ku krela uri ka boy ala o kan dinde menu bolo ni ala ala di baraka ni ama di zawatini ala o da bara pepe ala o da heje na fani ala o da vraiment awa na kana Suleiman ya ku ke koli vraiment koli wae parce que tu l'as dit, man la yashkuru nasa la yashkuru Allah. Comment men de molu foule, ou tu c'est à la foula. Il est mort dit c'est molu foula. Molu a que remenge, c'est molu foula ma, c'est qui c'est à la foula. Comment wa man la yashkuru qalila la yashkuru kaseera. Ika hela fidininga mo me dasiki amasi foula ko merci. Alika we shamba da uti mala tele si foula. Kila la folati ika la fitinga mo me amasi foula le. Alika kutiba ka ya tele si foula. Vraiment ah ko menge vraiment na content. Parce que on a content mon ko so. Mo ya pepe nani Suleiman che. Suleiman ngana ira na ka ko agewa ka lu nana. Ngana ira mo bara la mais ngana arranger kana. Mais wana kana agewa ka lu dia ngalo du mo le lu. Ka ya ko be dabla kana o. Ni ama ke mo le wala ate atena. Ngamo. Le mo le lu. Heju ala dama. Heju ala dambema. Heje nafama. Ala dambema. Heje nafama. Ala dam. Ala kana nyabo mo fe. Ala kana nyabo mo fe. Parce que inya ka bo mo fe, c'est-à-dire ko gbe na ku la hasidiya ko na ku lo. Afole ku ko me abolo ko ala sike. Wallahi ni ga ala di ala sikiye. Ala sikiye. Bon, allez na aja to heji la. Ah heju ala amna. Ah heju ala sawati. Ah heju ala bunya. Ala kisa changu bebema. Ala heji mla. Ala tra hela lokasi ho hela lo. Ala tra hela lokasi ho hela lo. Ala tra hela lokasi ho hela lo. Dimelu jewa ke sabule ka ala ta. O deulu ala sawati. Ala baraka. Ah menu te fula deulu lo. Furu nafama ala dama. Furu sawati ni ala dama. A du fe chion furu meno ala dama. Ayana dimenso ma deulu ko baraka a deulu ko sawati ka heje ka ahakriya iko sonu ko la ka la ka tra ka bo kutu bebema ala oké ka tra ka bo kutu bebema ala oké alu menu déplacer kana ko a deulu ka sutra drogima ka sutra mashakuma ka sutra wewe ku mashakuma ni ala kan ka sutra tuba buri bala uma ala kan ka sutra maître sulu bala uma ala kan hamina ko melu yana esi men vola moye anasi men vola moye ni ala be no yana diga me ko hamiu ani gamiu ko flalo abe o planalo hamiu yusu vola moye ka ko problème menema mais gamiu ala ka mulai kan la tafo o yini na ala leche an hamiu ala noya an gamiu ala noya an sutra bato ala an sutra bato ala an sutra wewa tagiameno kadu hejuku meno wallahi o weo ala si wa place la o weo ala si wa place la badi melo en magbe meta ke gwa kalule ani ta ke meta ke madamu to manyolule ani meta ke sulmana ku ko chele meta ke alaji abasule akoli alamna we ko teme ko jowlo alamna idon so yoneli ah d'accord so nyalo mena lo du yo e lo ju ne ngam ko lo nyamema no yi musolo de talo ju ngam ko bo musole o yonko ko nyolo la me manana ya voilà
anzawati bato ala anzawati ala anzawati amba de menje filmu kala ana asawati bato ala sawati aheje bato ala heje problème ni na nama ala bomma problème ni na anzura am boyalo ala angisama problème ni na anzura an damadialo ala anzutra ala angisi bana juma ayuba horomalo ala angisi bana juma ayuba horomalo ala angisi bana juma ena kuma la bani kuma jonele parce que tajaw mo la ko ile mo ikaka jurumu ko kala jurumu ko ni wa kala ile o kala sagamena inu so jani ko wallahi ala ni bla jana ma lo wa kasibal mais ile mo ni wa ala batu kala inni kasinwe iwo kala ala kuso iwo kasila lillahi wa rasuli ko me musowi ala do hejalo ko iwo ye ko bali alors quand amin ya rabbi alors quand amin ya rabbi alors quand heju fonele aw bukatimi mais seulement ne ki mi nga fone ko a ku no do heji la vraiment akajaye wallahi akajaye kwa ko Musa ko neunu ko kunen madame atra heji la aboye helaleli moy helaleli phrase guta barau nene menota kabange ba bunyao bola ta hejila wallahi sala betola ni barakate ni jowte sala betola bon pere bon neve ne ma si mabala ta hejila parce que ne vous battez pour céder comme on l'a travaillé là on a travaillé la signata longa et là vous la travaillé là après le temps là ça me met ni le diamant n'a il a commencé et le voilà travaillé là dit non vous mettez que ouais le ouais dit avec ils avaient comme moi quoi ils avaient les moi les tachla mais moi me loi c'est quand va la travailler là ala oluso ala sawati fombete janyawo c'est-à-dire ne wa mo me luji vraiment ne wa content no mo me luji ta c'est-à-dire mo chia ya tala ka ko gowa na fa ka ke mo keme ou bien mo biolo utala c'est-à-dire jusukun le coller ala ka ta ke mo lulu jusukun le coller vraiment depuis là on est à Momeloya. Bon, Doloana, on doit acheter à Kofo. Mais menu, Ayaton, à la Sawati, à la Kanamroju Doachi, à la Kanamroju Doachi, à la Hejida Luma, à la mec, bon, à toi de Joe, il y a un radio quand même, peut-être qu'il y a un Samuel Sierra. Parce qu'on a décidé de voir un team Nabija, pour un Timiane. Pour un Timiane. Sur la gueule biata les gens entrent mais un peu katimiane bon il y en a où ils doivent chialer pour gagner katimiane voilà non avec qui ne la dit la mouya nyaboyane sur la bébé qui sur le molo bola kadra kesole abebe ki abeta suki nale il est menga conseil da Air France ko do bijan mo menga Air Maroc abeta da diga Air Pola bijan abe bakasi ki ele kala ka ayna abe ki wayoy ala ambeso amin en sutra barato ala en sutra amin ala en sutra amin hejige nafa ma alo dam si brakamani alo dam si brakamani alo dam vraiment ala bekima mo me a président li c'est-à-dire mo me a hakriso parce que côté na ni hakima ba mo kina me wa hakriso ka ko anu me le genwa inki nyonga amba de me le genwa anya jema anu me le ya ko me ko ka me zo anyon ko keta in bodu nyomo mo ju na me o hakrita wala mo lo tigide parce que côté na fa na mo kine manjon mo me do o tigi soutenir nan ko mo le ko donc pour lui à bébé c'est un nanga pour moi comment encore mon trajet sinon font les fania voyez anga bon be for un du mo là encore voyez ala ambe sawati ana c'est même voilà madame hier ala wa ke bébé dama
cɛ jɛ don ala muso bɛɛ bɛɛ dama parce que ne cɛ lɔ bɛɛ bɛɛ ne muso lɔ bon muso a kana to a kɛ aja mɛlo phrase ya an shan ma jira a kana k'o gugu lɔ wa kuma so b'an lo a dun nana k'o gugu lɔ k'aw bɔra yi la o jimi da lɔ o magala ali mɔgɔ min na k'a tutu ba yewe an b'a fɔ ko kana taa u kɛ ja i taa u kɛ ja bolo a ye taa wala ka taga i ma fa ko aa ko i tɛ ko n'u kɛra ɲɛgɛn k'a fɔ ko a bɛ ji la nɔ la non a tɛ kɛra ten a ye taga la de i ta se waati ka se i ta se kɛ i ka o yiri sigi a k'olu kɛ k'olu an ka kɛ ɲɛmɛ ma kɔkɔ a tɛ kɛra ɲɛmɛ a y'a kɛ ten mais i tɛ ɲɛmɛ ma kɔkɔ i tɛ o de le bi nga mo kuma so le ite nyame ma ko ito le bi kim na bu ma ko na ta ito le bi ko ka aja respecter do ko na parce que ni mo to te kine bi ya jeri voilà ko ma lu te kala nyame ma rinu ya voilà yodi pepe la la yi kala le ikam ko kulali ke kulali ma ko el hajatu mo kulaw mo kulay jone le haju ni hajao o ta jone le c'est-à-dire tete fo me nyalo shama yalo ni kuma sala ko li nyenyo ya yuri ni kuma so ko nyenyo ko nyenyo ko no je te fo sala le ma cheri ta la nyenyi na kana nya fale dowe aja gubulo men folo men ta ke ngam wole ko na nya minwe nga nga moma ile sanya folai isanya folai la chebebe asalu ayewe ko ne nya mama jowu na sakela na la ya krota ile su bebe folai o mo abulo ngamo no Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa sallim Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala Muhammad wa sallim taslima alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin masambara andere hero kasu torabon mako tanya ala go gara amina amra na zahara anan wulira afran lema ko zahara muamelu mi para façon kera yi sindara bremi kakana ala fo mele kay ma ko ay wa ko frimu ta sote yoromino yirzunte foite ko tablay ne ka tablay avec frein avec toi masa yoro ka kay yirzunye no ka kay yirzunye o be den no ka den mo ni ama seri ke fese o ko do o be kesra mai o ka kesra mai o te sano ma kesra mai o ka kesra mai o ka bato ke do soro o kas nyum feve ke ile do soro ay do sa ambra na o ta malira amba anna ni solimu kambo ya salmo arabo amin ya rabbi momo nabra ata blakana kana anda konu vitinu ke kubay ay do sa ka bieta ke bagdama arabo amin ya rabbi ka bieta ke bagdama arabo amin an yɛrɛ don ale jɛmina ni ale bi sa k'an bɛn kelen ma ala b'o kɛ k'an sutura kɔnɔ ala b'o kɛ ka cɛ bɛn ni kan bɛɛ ko dɔ an jɛ ala b'o kɛ a tiɲɛ ko ala an kiso a tiɲɛ ko ala an kiso kana ɲɛ an ɲɛ ala b'o kɛ alors an ma juguya karamɔgɔ cɛ n'a fɔra ɲɛ ma an bɛ kɛnɛba ka den an dodo ni ɲɔgɔn dɔ ka taa an ye ɲɔgɔn dɔn mais an bɛɛ ma kɛra ɲɔgɔn bolo mais komi an bɛɛ don ɲɔgɔn dɔn kana fo kana se so min na yan alors an nana kana yira ɲɔgɔn na y'o karamɔgɔ cɛ b'a fɔ ɲama n'an dun ka se ka an bolo don ɲɔgɔn bolo ala ka hɛrɛ kɛ min ye an ye taga ka taa fara o kan ka kodeni kɛ a bolo koba ye hɛrɛ yɔrɔ min don
kan fama ma ala b'o kɛ an kana se kisi ma mais kan fama ma ala b'o kɛ kan fama ma ala b'o kɛ n'o ka taa n bɛ sɔrɔ fɔ tuguni kɔ an ɲina kana mɔɔw ma mais an n'u ta na o tɛna kɛ a nɔgɔya n'u ye mais n'a ka ye a jigi ma fa voilà ka ala kana si jiginda ye k'an kɛ ɲɔgɔn jigi ye ala b'o kɛ k'an kɛ ɲɔgɔn jigi ye ala b'o kɛ donc an nana taa yɔrɔ jan Solomani ani ni na mɔ fana kɛra ɲɔgɔn bolo bɛɛ wa alors bon furu fo kana se yan donc o la lasaw ye saw association Genwa ka den alors nani kana an boɲɛ fɛn min na alors o le ni 100 euros ko ka 20 euros ko k'aw kɛ karamɔgɔ cɛ ta duwawu da tɛgɛ ye a to 80 euros k'aw di solo n'a muso ma alors fɛn min k'a di ko ye kini ɲalɔ yɔrɔ mais buru min y'a dira ko ye wele yɔrɔ bɛɛ hali bi yɔrɔ sa a ye waatɔ duwawu min kɛra k'a minɛ an bɛɛ ma ala b'o kɛra an yɛrɛ don setɔ duwawu min na ko k'alu ye ka duwawu ko n'alu ma ala b'o kɛra ka kɛ taga ni segi ye ala b'o kɛra ka kɛ taga ni segi ye ala b'o kɛra an yala darira jeni na olu ye kɛnɛya ye i tɛ se ka kɛ f'i ye kɛnɛya le sɔrɔ hali bi sa kɛnɛya nafa ma ko dayima ala b'o kɛra a baraka ma ko dayima ala b'o kɛra ka taga i fanga se a ye kɛ kura ala b'o kɛra ka taga i fanga se a ye kɛ kura ala b'o kɛra hali bi sa ala kana i kɛ mɔgɔ doni ye ala kana i kɛ mɔgɔ doni ye ala yɛrɛ kana bɔ ka i doni ala yɛrɛ kana bɔ ka i doni ka taga hɛrɛ rɔ ka se ka hɛrɛ rɔ ala b'o kɛra ka na an'u yɛrɛ fana sɔrɔ hɛrɛ rɔ ala b'o kɛra ala ka kɛ an nafa ni baraka ala dɔn cɛla ka muso sɔn sɔlɔ Amin ya Rabbi. Amin ya Rabbi. ni mase na Italy ele mo ni wa se maka ka ko to ga fenga so bana luka bi ne aga balu kala jamano yes mo man wa bi ga e chiani mo man mataba na ka ka mo fla na mataba na silu nyongo ala makete nyoma ne ka ibo bla nyoma ko to kinto la se algo samano ka jailo ata to men kala ta sanu kala sibo fermo la o amin ya Rabbi shumana na dia ki islam wote dino kamla simpla kasi dinwa kana sia bunya ani senu kata fo ni wala ngafo ay ngi telephone la ngafo mo yire kama ngonu kala kono ko sala we nga yi kama kasi nya wo wote wale una kata lunya la diala ali ko fu la mo te fe shari jimi wala ni 1h du matin ana ko ke ga ko les como la fiam bruma audio ka mo to waira ne ma mo ta jasha sabe de ma ko lu fenga no nge wakalu kula como la fiam bruma nge wakalu kula se na ka ga da malia la le albo sa bedre ma loka ala wanya ku no ay say dama dia kala na wana ma ko na ben ne krema do ta hela te ya do ya do ta hela wala dia waka ko dugule adi fala mi se o amin ya Rabbi ni waka lo kula amo chama wana da platform ko ni ya kula kula ko waka ko na ku de ko na ti ni la ko de lo samedi ka se ta nu bo awa akasalo la mo sabe di machila ta traite ile mo ta ja wala e ka mo menu yo ta ja se to la ni mo ya do to la ni
kamo boy magba kesia abesia ki le boulé donc on a fait la cible de cette là faut prendre kamo alors il y a un peu de machin kamo me du bout d'abla la canna kana ko kana bien flafo non il faut la cranger dia au mungu ko ka dia bebe lo mo kambo de lui andu malo de mécanicien de mabi matin il est kata mabi kwa place ka ble bolo kana chrétien kana Cholo wa fatasa abatasa lungena akake kweke ta chrétien ne font le kada o mabi flao o dire ele mele bigas gata fo fe kala passer ina tita lo ne ya eta na tilo ya dépenser kala wati bebe mettre à garage là pas mo le anu matin mo ni le tek ti bena ka mo do ta fe on la ka on lima ali bo ma kila kwa la ka on y fait a chongo ba wali ngoni kata ke ni kabo en ni ngumbrila lagumale ka fo alagu kienele alagu ko wahidu ye changer ali ala ngo so amen awa fon ko mele ta kan ngalo awa ta pour la forme ko be anye ala o kata se ke jati ko be anye ko se ke da ko ga janga sa akana zudo ali awuru ka sa ina ali awuru ka sa di mata so ka fo le menu lo ansa makata bla janglo le badi ali ko sange wa kala wa kula ama dawma na kana ka ureke mko ke ureke abude ke ureke abukata timi ke ureke abukata timi ke ureke abukata ma fo sian sawa surtout so men wono yani mo men di bia lamna ki wuri 5h du matin 6h du matin bara fu afu ya mango so ya kata oke ko sala dilema kula dobo la ko ke salale ha brene ni kabo chiankan ni mabo yema ya ala gwa se ko vraiment mena nyana multiplier yasi inshallah ala kate ala ko li amin ya rabbi bendre mo ala jidi amin ya rabbi kam wo che wali kusa ala plaji amin ya rabbi nangwan wala kay dile amin ya rabbi kusa ado wala prata amin ya rabbi ado wala prata amin ya rabbi ngena mko bo to kala pasa mkasi wasal maloka amin ya rabbi tawakala si koya do tala naam ko to manu kala naam ali busa ala tabe be roya amin ya rabbi minasio minasio ala no waya amin treza wala no waya amin ya rabbi mutal pas qui ont tasio ala no waya amin ya rabbi kata mutal fam eta de la kawabu ni bre tonika on ta ça mais 2011 là abula wat ki ni même te président le on la ni vrai ma bongo ali dengue ali bongo on la ni vrai comment dire chef abula mono alba konde on la ni waya ngango du mango du moi tu m'as mais moi tu après tu me là oui moi et moi tu moi blé wat lo ko la ko chante mo ba ta ta nga ma chante kan lo ara fa ya ni ale kana fe o lo ba ma chele o du so gba o ambola mina si jalo ka bara fa si jalo ka bo mina si jalo ana ta o fuka jalo a ruwa kadre no ambo lu le to president lu to fa te mo no bre aminga lu ado kadre ado tamana mo ma fe mwanga ara fa pasa ara fa jamais we ne mo ba la ne o sala sama duyan fo ba wa ke mo ba la ne we no fa ti la be ko so lo ka jalo du ala rama de wa kala mo bol ko na wa moderniser do lu bebe to la e ko mo ba ta la de ki la gu brenguma les jima se ba ko ta jalo e de ojo son vitini mais ni cassé ni ji cassé le alfa ko ne mengu we ne le ka ba ko te na maneta lo ni ke ne na ali amdu le ka cassé ko la cassé ke le ko ki ama ko gbe ni le biwe à côté mais ni 4 ans c'est na assez parce que nous toi la minga non est parti au moins 1 mois avant c'est le mot de ta catastrophe moment il y a un gars c'est lui qui est venu construire des guides des choses tu où il a guide là tu gabi tu es là dans les jabbe on a dit ma ko sifara sifara ça veut dire les gens la massade drapeau bon nous anya donc on a ta do jall lo jall bitini mais ara fa lo c'est là non attention ali do ça lo ben roya amin ya rabbi mo basila jaoja jaba nuru jaoja ala no roya amin ya rabbi comme la finya broma ndio wakalukula encore awa boli menga awa boja meno ala wona kemme amin ya rabbi dimen gudu aka sababu le ala dingambo demen sandala e ko ma ko manda bisinyita ele ka dinuro
no makileta pengala na makileta bonyo la jaela na makileta bote jaela abuta botolo ele abuta botolo ina danga ika danga na kata toki ele e ko bela se ku male wa awro ala ndisko la do la kana temen wa ka alla asike ba ala de la lumasi alo de la lumasi ala ndeu ka envoquant même à l'essoir monter dans la mafra quand c'est musu la fête sidena qui c'est le bébé là alla buta sur le coin na la ki la kana de la kana je ala kan donc ne mele la kan je wa ka bolika bolimenga sala o na blai arunato la gisandu wafo ali ko sala ka samuel selo amin ya rabbi la gite teli kan baza ko lo tay badi fango fa wana ene ad bebe ata be kili do ala bebe ki ala luka bebe ki ala sikanye ala ken na fro sinyen ala so bu nwa dama mo we no ndo bolo ko ta bolo ai asini e be ta asini ko ina to ai gila e kasi me we ne o kela o mama lo atara we ne e kelo ye nyama ile heja na la ka heja sawama o ka to ke le ala yo wa kasi wati me no we ana wati me no makawe o wati selu kasi ne o no wa ni ka ja lolo ayo donc ko mate shama afolo alu sanjia wakalu ala bengre maji ala bekrema ala kana modu ba agu masho ala kisama mo masho ala kisama ja masho ala kisama ala masho ala kisama kama wote wasi tuna trop befo ndio ngate kila kwanja jilu pala mgobao mwana hakuna boya ala ngida madama meno ikabe afuri makumbo makisha obolu bulela nikana toki ngala molu ta molu blabo kola mobuli ya kala mobuli ya fengala mobuli ya kuna mobuli ya duala ala mdoko le neki ya bonya li doya idoki ya doya ila bonya ayo sala mbati jamo amin na kesi menga ole la ka braji la ka braji amoni che la ka braji che baraka ala kumbasi la itala amin ala simangu nyawo ni kuka so n'a ka taga so encore mais nda ala bato ko tekti a force toujours kwa sike a force toujours a kana sike a nyak banengu toujours va bato kele parce que na ko ke na le ka so ko kele a lui na do so brajilo na bu ka so afa program bunya ga ana do so brajilo voilà brajilo donc agogo muso kuma la ba mene chedo le tio ate muso dole atala muso dole ko fo ko lo muso fe ka muso ka bon muso li muso ko lo ko ne chele lima muso lima mule ni ko ku eve ya ta nya fo nje ni nje ka son problème talo atala nya bo lima mu ko afo ku si woma ko ka o ni nguyana ka o yala jajano ko asi ko tanya talo ko afa ko si woma tribunani naka ni tribunani ka dafale ku ije dama ko ndaila ko muso ma ku ije dama muso ka dawo che ko nje ko no anso mais ko kom limamu ko ku isi ko ma tribunani ko no ka ke dron ko si kana ko si kana ko tribunani ko no si bangana ko la za kana fidri a ku beke complet 40 jours. Non, ça c'est facile. Parce que Moussou a d'ailleurs. Donc, tu es quand on commence à se 3 mois, il faut que 4 bisous, Moussou a cassé la Moussou est chana, coach est chaba. Bissau a une loulou. Awo shabana tie ka keta so ale go yi place pour que limamu ya jinya parce que limamu ka be mo place fu ya ko sofu wala limamu ka keta tire limamu ya leji ba ale ko limamu ya leji fu ke ko la no ya nyamema de preuve bisa nu ko no awe toujours binan la ma wala awe la safu la wala tie ka lo jo
cɛ ka muso di ko wa dafa ko taga cɛ saga la ko parce que ko an ka saga ko se la tribunal wa dafa ko taga saga la limamu ko taga cɛ saga la muso kana dele do ka taga cɛ saga la ka taga cɛ da koko ko assalamu alaikum cɛ ko wa alaikum salam ka da ala kay ko wala munela ko komi wala ri dafa nje ko ana siabi ala ko tiri ko subhanallahi ko ya fa ma ko ta do joli ma mudalo yo nataka si me mudaba we atena yire ma tena ko me ngabi parce que ko si mo sutra ka ko jure ma ni wo si ku kala nyama donc muso ka si ko ali nya tolo bi donc anga si ke bali ikasi ke yakulu noya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم Ana filme ka bla caméra là. C'est bla, oui bla ya. Ah na lo come on ni Bon, peut-être, ouais. ah d'accord ok ouais. Comme en fait, on a donné à ton nom, le gars, ouais, Naam. voilà, que na activité à Wolo, Naam. sur la Tamako Fanyane, Naam. à la Mousso, Naam. avec la clinique et la boue, Chamagé. Naam. Alors, là, on a pour folie la Yabi, Naam. avec la clinique et Yabi, Naam. alors, folie que la. A bɛɛ fo kelen kelen donc kunu a kana n dimi a ka 100 € bila kana a na duman n nana di sogo na a muso ma ko a ye dugawu kɛ n ye olu taga yɔrɔ bɛ bi presque 20-25 ans donc ana 100 € bila la kana ko kana di sogo na muso ma ala taga ni segin nɔgɔya k'ala yɛrɛ a kisi i ka taa dugawu min kɛ k'an an bɛɛ ma ala b'o kɛra n ka yɛrɛ fana ko den de na bagara kɛra a ka dugawu caman kɛ den ye fana a seli dɔw na a ka o kɛ den ye a yɛrɛ kana fɔ ma ko ni den ya numero d'a ma n'a den ya numero d'a ma a ka i kiri a yi fo ka dugawu caman kɛ ye ka dugawu na den ma ala b'o kɛ den de minnu bolo ka olu sɔn den na ala b'o kɛ a yɛrɛ don minnu bolo an y'a yɛrɛ ɲinina wala y'i kɛ min ye kɛ wele ye ala b'o kɛ a ye tiɲɛko bɛɛ ala an kisi a ye tiɲɛko bɛɛ ala an kisi a cilali hɔrɔma a barakali hɔrɔma bilali hɔrɔma sɔlala Jabi. Yo egeto. Jadi ngamo. Jadi helame on kenine le. An kati. Awi bo akibo do ko ala la nyambo. Amin ya rabbi. Ala la nyambo. Ala hejige. Amin ya rabbi. 100 € men o te we fitini. Amano. Vraiment an kati ko an talon. Alu wula tilo. Vraiment ala. Nyawa kanga ke limamu bulu ko ke dum. Ya nyawa bu kanga. Oh ouais. Ah ouais alors. Ko alman ba. Bulu ko ke dum. Ala sawati ala sawati ala mbebe hejige ala hamina kumelo ana ala bebe noya sola la muhammad amin aja awa konichi adida an la kumara ta amina bon comme ça mal be ya donc kala c'est badima mene ya ko bonya do ina inshallah amo dieu ka ça bismillah inshallah awa donc gato la ma ka badi mangura inshallah inshallah abo tawa wala wala ata ka ale ko ka ko ka kalu kato date komando anu amerique anu komando kato yeni ki mono wa helame
ala ka ba fofara ya gasha watu gwan duwa bulo se kala inne pour ça mena le atina te fone gutaka kidi ka sana fo na fo ko nga kidi ka na perede na fo ko ina ke sike parce que je suis do mais comme la fina bro mali bisa kama da wata ala lo ga shi mala kwanichi mo le fo mo la ka bo combien de 1000 kilomètres là que ouais mais ala na go na shi mala inshallah ala na go kwanichi voilà bravo Jabal America moto de il n'y a pas un jour où on n'appelle pas. Tous les jours il appelle. Non, même quand à lui le faire. C'est pas évident. Donc c'est pas évident. Ça fait 35 ans. Elle est passée fait 35 ans. Jusqu'à présent, ça va se faire. Non, 35 ans. Mais la ça fait 35 ans. Elle a compté comme un début. Ayam elle a plus que 40 massas. 40 massas. Au Canada, au Canada, c'est vrai.